তাই যারা এখানে জমেছেন, যারা এখানে জন্ম হয়েছে, ওখান থেকে উঠে এলাকার জন্য কাজ করতে হবে। সেই জন্য আমরা এলাকারবাসী, স্থানীয় লোক মাননীয় বাবুরাম সতনামীকে মহারাজা ক্যান্ডিডেট হিসেবে মনোনীত প্রার্থী হিসাবে আপনার এলাকার জন্য প্রতিনিধি করেছে। সেই ইতিহাস সোনানাनै नांनाय जोंनि आमचाइनि बरफनो तिसावै दिनै जों बिजेपिनि 2018 इलेक्शननि सिगां दिनै दा कुमार हालाम साइ थांखा प्रतिश्रुति गोबां मारखा मिस कल लखि चाकरी मानाय मिस कल दिले नाकि चाकरी पावा जाबे घरे घरे रोजगार হবে বছরে 50,000 চাকরি দেওয়া হবে রেগার মজুরি 340 টাকা দেওয়া হবে কিন্তু আজ পর্যন্ত একটাও বাস্তবায়িত হয়নি আর হওয়ার সম্ভাবনাও নাই হবেও না। এবার আপনাদের সামনে ওরা এসে বলবে 1300 কোটি টাকা আমরা এলাকার উন্নয়নের জন্য রাজ্যের উন্নয়নের জন্য এডিসি এলাকার উন্নয়নের জন্য দেওয়া হচ্ছে এই বলে প্রচার চালাচ্ছে। যারা লোন নেওয়ার জন্য চেষ্টা করছে ওরা নাকি তাদের সঙ্গে কন্ট্যাক্ট করতে হবে, যোগাযোগ করতে হবে। আমাহাইকে সাওই বরনো गामि आमचाइयाव फायो चिनि जुबक चिनि सहज सरल जनगणকে বোকা বানিয়ে আবার ভোট বৈতরণী পার হওয়ার জন্য প্রচেষ্টা চালাবে। টাকা দেওয়া হবে, শুয়োর মাংস খাওয়ানো হবে, মদ খাওয়ানো হবে ভোটের সময় ভোটের জেতার জন্য। কিন্তু আমরা বুঝতে হবে শুধু সালসাচি শুধু সালসা সালনাইনি বাগৈ নন রনাই আমরা চাই সাংবিধানিক অধিকার, সাংবিধানিক সলিউশন। জামথং এলাকায় আমরা ভালো হসপিটাল চাই। তার মানে এই নয় যে আগরতলা থেকে হসপিটাল উঠিয়ে আগরতলাতে হসপিটাল বন্ধ করে জামথং এলাকায় বানানো হোক, আমাদের দাবি সেরকম না। আমাদের জামথং এলাকায় স্কুলের সাবজেক্ট টিচার নেই, তাই আমরা সাবজেক্ট টিচার দরকার লাগে। তার মানে এই নয় যে আগরতলার যারা সাবজেক্ট টিচার হিসেবে নিয়োগ হয়েছে, নিয়োজিত হয়েছে, ওদেরকে এনে ওখানে বন্ধ করে জামথং এলাকায় দেওয়া হোক, সেটা আমরা বলিনি। যেখানে আগরতলায় স্বাস্থ্যের জন্য স্বাস্থ্য পরিষেবার জন্য সুযোগ সুবিধা পেয়েছে সেরকম আমরাও পাওয়ার দরকার, সেটা আমরা বলেছি। তীব্রামথা কোনোদিন সাম্প্রদায়িক নয়, তীব্রামথা চাই এলাকার উন্নয়ন, এলাকার ডেভেলপ, স্বাস্থ্য পরিষেবার উন্নত হোক, শিক্ষা ব্যবস্থা উন্নত হোক, রাস্তাঘাট উন্নত হোক, পানীয় জলের সুব্যবস্থা হোক, সেটাই তীব্রামথা চাই। আজকে আমাদের ক্যান্ডিডেট দেখেন, উনি 10,323-এর ভিকটিম। উনি বলতেই পারবে 10,323 যারা চাকরি খোয়াচ্ছেন, চাকরি হারিয়ে গেছে, ওরা বুঝবে যে কঠিন পরিস্থিতিতে অর্থের অভাবে কিভাবে সংসার চালাতে হচ্ছে। তো উনি প্রতিনিধি হয়ে 10,323-এর জন্য ও কথা বলবে বিধানসভাতে, কিভাবে সমাধান করা যায় সেই জন্য আওয়াজ তুলবে বিধানসভায়। এলাকায় পানীয় জলের ব্যবস্থা নাই, রাস্তাঘাটের ব্যবস্থা নাই, শিক্ষা ব্যবস্থা নাই, সেই জন্য উনি আওয়াজ তুলবে। আর আপনারা যে ন্যাশনাল পার্টি জাতীয় দলের প্রার্থীকে ভোট দিয়ে বছর পর বছর ভোট দিয়ে বিজয়ী করে বানিয়েছে, ওরা এখনো অব্দি কোনো এলাকার সমস্যা সমাধান করার জন্য প্রচেষ্টা চালানি। जों अरनो साइमानो जे निरावने भोट नानानै बागै के बरक फायो नावने भोट नाबाय माने यागुलो के बरक सिरिं थाङै आगरतलावो दंगो आगरतलावो दिनै एलाकानि हामख्रायनि बागै कक साया दिनै जों अरो हानि बागैनो बिजेपिनि समर्थर ताबक दिसाहारा बरकनि ताबक मनोबल बिलाय दुर्बल बरकनि जनसमर्थन बिलाय रैखा। जों दिनै बाइक रेलि बिसिंथि साइ माखासे हाजार हाजार बाइक रेलि दिनै जुबक फायखा दिनै अ जामथंनि आमचाइयो गुरिवै सुरमा केन्द्रनि आमचाइयो गुरिवै जामथं आमचाइयो बाथाक फाइमानि लगे लगनि इतिहास लाइबुमा सनावै थांखा बिजेपि रावनो जों चेलेन्ज रबै सामानो निरावनि जदि क्षमता दंके बसकां उपनिर्वाचन पाइनायनि मत जन समर्थन दंके 1,200 ता बाइक रेलि खाइफुनुबि आपनो साइमानाय
তিনি ত্রিপুরা মথাবাই বরক চ্যালেঞ্জ খাইনি যোগ্যটি তং করি জনগণ তাবক যতন বুচিখা যে তাতাল কক সাবই ফেম লগই যত কমিউনিটিनि সেকশন ন ডিভাইড এন্ড রুল খাইবি ভোট কপ্লাই ইংনানি বাগৈ যে বরনি ষড়যন্ত্র খাইমানি যে বরনি কৌশল খাইমানি ন জনগণ ন তাবক কাহাম খে সাইমাখা নव नव थांदे बरनो केबो ताबो मोखां नायसिननाय गरै दिनै साइमाखा सुरमा केन्द्रनि न केन्डिडेट रनानि मतो जुग्ग प्रार्थी गरैखा तारमाने जों साइमाखा बर अर जागा केसे बायरेनि न तय फायै मा बासारो फायखा आरो नु परिष्कार जे अ सुरमाओ केन्डिडेट इंवानि मतो बीजेपी नि कुनो बर गरैखा गे जों कप्लाय इंखां के दिनै त्रिपुराओ अमनो इतिहास सिनाय त्रिपुरा मथादे पहिला एमएलए बासावै कप्लाय आनि बाबा आं कयनानि मचुं ओ सुरमानि केन्द्रनि बर'नो कयनानि मचुं निरौ इतिहास नानानि बागै तियार हिके जों सामुं माखानि दैबो कराखे त्रिपुरा मथानि फर्स्ट टाइम एमएलए नानानि बागै दिनै चबा दिनै अधिकार न मानानि बागै जों त्रिपुरा मथानि ओंगै सुरमा केन्द्रनि ओंगै जों इतिहास नानानि बागै रेडि मा दंनाय बनि यागुलो जों साइमानाय जे त्रिपुरा मथा चिनी त्रिपुरानि बागै चिनी त्रिपुरासा चिनी मुस्लिम चिनी हिंदुस्तानी चिनी जे एससी कम्युनिटीनि जे डिप्राइभ होई दंनाय बर'नि अधिकार खाजा होई दंनाय बर'नो जों आगेनि हाइके किफिलै रनानि बागै चिनी बोबाग्रा सागथारै दंगो चिनी आं कक गोबां सानायनि मोसौ गैया अमो पाइथागो आं अमनो कयनायनि मोसौ जों नाव मा थांनाय चिनी बोबाग्रानि मेसेज नो मारनाय चिनी बरम गोनां केन्डिडेट नो कप्लाय खाय रह खायके चिनी बोसो एलाकानि बांगै हामख्राय फायनाय अमनिराव नाव मा सानाय आर बीजेपी नो भोट अवै कप्लाय खायके बाहायनाय बो मा सानाय जों 4 बोसोरे एक्सपिरियेन्स जोंखा बीजेपी नि नो जों एमएलए सानाखा बीजेपी नि गोबां मा नेता दिनै जनगणनि बुसखांगो कक फायै सानानि मतो मोखां फुनुरानि साहस गरैखा सानि के बीजेपी नेता रो चिनी बरकनो फेमलाव मानि चिनी अरनि आमतायनि लुकुरकनो फेमलाव नानि दिनै थांखा एके गामि ओ सोंजागो दिनै रामपरो जमातिया हयते सुरु खायै जत त्रिपुरासा एमएलए जत दिनै नेता रक ताक पाहार थांखा एके सोंजागो निरक जे प्रतिश्रुति रो मानि गरे रोजगार ब्यांक थांखा मिस कल रके चाकरी मानाय हमानि ब्यांक थांखा এখন मिस कल दिले ये नंबर मौजूद नहीं है हाय हनै साजागो नों चाकरी नि बागै मिस कल रके चाकरी मानाय हनै साजागमोनै नंबर डायल कॉल के देखो ये नंबर मौजूद नहीं है हाय हनै साजागमोनै खोनानाय गे अमल तो दिल्ली बरक जनगण फेमलक मानि बागैसि जनगण ताबक गामि आमचायो थांके बीजेपी नि नेतारनो सोङो ओ जागाव जारा सीपीएम तंनाय कांग्रेस तंनाय बरनो बा कयनानि मुचुगो बीजेपी नो निरो कबै मेसेनानि मुचु खाहिके एकटानो दल तंगो त्रिपुरा मथा नो भोट रकेछि बीजेपी नो मेसे मानाय सीपीएम नो भोट रदि कांग्रेस नो भोट रदि निनि जारा अरो इंडिपेंडेंट बातानाय नो भोट रदि हिके बीजेपी नि फाइजाल नाय हानि बागै आं कयनानि मुचुगो ओ आमचायनि लुकुरकनो बीजेपी जे जनगण विभ्रांत खायमानि जनगण जे हैरानि खायमानि जनगण जे वंचित सूचित खायमानि न मेसेनानि हिखाके त्रिपुरा मथानि केन्डिडेट बरम गोनां बाबुराम छाट नामनि न बौदवै कप्लाय जों मा खालायनाय हाय आंके बर' हायनि हाय बोसगां विधानसभाव थाङै जोंनो दैबो साहस मानाय ताबावनो जों शुरुआत दिनैनि सिमि जों शुरुआत मा खायनाय अ आमचायनि हयते शुरुआत मा खायनाय बीजेपी नि पतननि लक्षण जों खुनुनानि नांनाय अरनि सिमि बीजेपी नो जेरै थांखांके बोसगां रायजोआवबो विधानसभाव बरक जेनसिनाय आं दैक गोबां साया जतनो हायनि हाय हामजामायाफोर दिनै वाइटिएफ रक गाहामके सामुमा थांनाय दिनै टीडब्ल्यूएफ रक गाहामके सामुमा थांनाय दिनै केन्डिडेट न लगे मारनाय बरक भोट गानाव फाइनो न गोबां मा प्रलोभन खुलुमनाय रां रनानि साथारनाय बेंगल लोन रनाय होनाय निनि प्रोजेक्ट रनाय होनाय अमो हाय कक ताताल सामानि न पयतो तासादि बरक हायनि हाय दालाल साफायफिउनाय हानि बांगै ओ जनगण ओ आम जनता सहज सरल बरक रनमो चिनी वाइटिएफ चिनी टीडब्ल्यूएफ रक थाङै बुजावै मा सानाय जे अमो बरक निरावनो अमो हायके साफायनाय रां रजाके रां नाडी
rang nadi bud oprake mothano rodi boroni rang kobang ma tabok bud ni somoyo rang do phainai bud bai mani ya golong ke tabok 4 bosor je babe thungjak ma hai oma haike ni thungjak pinai te 1 bosor ro hai bangma ang paithago mano koibo chini baburam sadna mino jeng bud oboi keplai khailai bai janai asung ni koibo ani gogoro ni muthaka bobagra ayulok thung ti pramotha keplai ungthung